बेटा रेडी हो? यस सर टोटली रेडी सर। लाइट, कैमरा, साउंड रोल। बेटा आपने नाम क्या बताया था? सर प्रणय सर, प्रणय। परने? सर प्रणय सर। परी नहीं। अबे भोसड़ी का प्रणय, PRANAY। सॉरी सर, इस प्रणय सर, PRANAY। सर माय नेम इज प्रणय, आई एम स्टडिंग इन सॉरी सर, एक और चांस सर, एक और चांस, लास्ट चांस। माय नेम इज प्रणय एंड आई एम स्टडिंग इन सर विच यूनिवर्सिटी सर? फिर से बोल गया सर लास्ट। ओके सर, गॉट इट। My name is Pranay and I'm studying in this university and ये बाइक वाला जा रहा था, मैं डिस्टर्ब हो गया, सॉरी सर। My name is Pranay and I'm studying in कहाँ से लोग आए थे, 2 कौड़ी के लोग टाइम बर्बाद करते रहते हैं। जी आगे सर, कोई इसको फायदा नहीं रख के, कोई निकालो सर इसको बाहर। भोसड़ी के। अबे तुम भोसड़ी के निकल मादर। ए यार, ये लगता है सेलिब्रिटी को बुलाना पड़ेगा। ओए योनी भैया को क्या फ्रेम में आने के लिए जल्दी 2 लाख रुपए में टाइम भी है। Nobody does it better. Ladies and gentlemen, की बेस्ट यूनिवर्सिटी है क्योंकि यहाँ का जो कैंपस है ना वो बिल्कुल भी रैगिंग फ्री है। मतलब रैगिंग Chandigarh University is one of the best universities in India. It is one of the 24 universities to get the NAC A+ grading. It is one of the 4 universities to get this grading in their first attempt. It is the youngest university to do so. Besides, Chandigarh University has a great infrastructure facilities that provides the students with great facilities so that they can achieve their goals.
ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 1 ਸਮੈਸਟਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। আমি আমার হোম টাউনে চণ্ডীগড় ইউনিভার্সিটির একটা পোস্টার দেখেছিলাম। তারপরে আমি ভাবলাম যে এই ইউনিভার্সিটির একটু খোঁজ খবর নেওয়া উচিত। তো যখন আমি খোঁজ খবর নিলাম তো আরে বাপরে, আমি দেখছি যে এটা ইন্ডিয়ার ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইউনিভার্সিটি হচ্ছে। এখানে বাচ্চাদেরকে ভালো পড়াশোনা করানো হয়, ভালো ভালো টিচার দেওয়া হয়, ভালো প্লেসমেন্ট দেওয়া হয়, আর ওখানের হস্টেলে এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, খাবার এত ভালো, আর বাচ্চাদের সাথে তো এত ভালো ব্যবহার করা হয়। আর যেদিন আমি আমার বাচ্চাটাকে নিয়ে প্রথমবার আসলাম ইউনিভার্সিটিতে যে এর অ্যাডমিশান এখানে করাবো, আমি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। এত সুন্দর পরিষ্কার ইউনিভার্সিটিটা, মানে চারিদিক পরিষ্কার, আর সবাই কত ভালোভাবে কথা বলছে, সবার মধ্যে কত মেলমিশ আছে, সবাই কত হেল্পফুল। আর আমি দেখেওছি ওখানে কত ট্রফি রাখা আছে। ইউনিভার্সিটিটা বেস্ট ইউনিভার্সিটির ট্রফি পেয়েছে, আর কত বাচ্চারা প্লেসমেন্ট পাচ্ছে। আমি তো আমার বাচ্চাটাকে এই ইউনিভার্সিটিটাতেই অ্যাডমিশন করালাম না, বাস মানে ইন্ডিয়ার বেস্ট ইউনিভার্সিটি হচ্ছে চণ্ডীগড় ইউনিভার্সিটি। Jordi El Nino, you know him as a greatest scientist. You know him as the greatest kid ever. You know him is a successful person and very popular in a female. But you don't know about his struggle to become the best. Johnny's father, Dr. Johnny Sins, was the renowned for a very well-known scientist, but he always busy with their projects and research. So Johnny decided, and he left Jody at his cousin home. But unfortunately, Jody's aunt Lisa was not happy with her husband's decision. She was used to torture Jody mentally. But Jody never disappointed. He kept himself strong mentally and physically. He used to save the money given by his relatives whenever they came home. He also worked in many places like restaurant, as well as he don't even know how to work in a massage parlor. Even he worked in a massage parlor. After married days, he decided to make his career in filmmaking. But Jody always wanted to become a filmmaker. He bought a camera with the money he earned and started his career from the massage parlor. But God has another plan for him. Unfortunately, his father, Dr. Johnny Sins, passed away. Later on, he started the career of his father. Within no time, he did more research. And Jody decided to take his father's research loud on now. After that, he met many people
for his research. And he became a very successful doctor. Now Jory, well-known actor as well as doctor. Ladies and gentlemen, this is a story of Jory El Nino, who don't even know how to study, how to work. But now he is a well-known, with a heartthrob personality from all over the world. And this year, more than ever, we can't forget to the doctor who always stay with us in this corona crisis. To the building of this university, we would like to thank you for making such marvelous university. Those who are not enrolled in this university kindly do visit our website for new admission. It's not the end here. Picture अभी बाकी है मेरे दोस्त. पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो. लेकिन नहीं, तुम्हारी गांड में चनू ने काट